Assalamu alaikum student. I am Muhammad Imran, your physics teacher at Oxford Education Academy, Batkhaila. Today we are going to discuss about aerosols. नन पे मूंग पदे टॉपिक की द एरोसोल्स पे बारे की खबर को इन बिया दागे इस्तेमाल चाहिए रमंगा से इस्तेमाल वाली शो से तमंगा एरोसोल्स वेली शो ठीक दा संगीत तरफ पता दा मूंगा खपल चैप्टर स्टार्ट करे वो फोर्स एंड प्रेशर पाई के मूंगा प्रेशर हाइड्रोलिक्स न्यूमेटिक्स हुए न्यूमेटिक्स के मूंगा हुए चे हर हागा चीज़ चे ज़मूंग सरा पर गैस प्रेशर बानी कार के आगे तमंग से वेली शो आगे ता न्यूमेटिक मशीन वेली शो ठीक दा उस एरोसोल ची कम दे दा हम ज़मूंग सरा असल की पर गैस प्रेशर बानी कार का मुंग संग डिफाइन को वायु चियरा एरोसोल सता वायु एरोसोल इज अ कलेक्शन of tiny particles dispersed in a gas contained in container. For example, mung yo closed container ra wakhlu pada closed container ki munga gas wakhlu pressurized gas wakhlu ठीक दा और pada gas की भी munga the liquid subparticles daga ku warwa चाओ ठीक दा नो देता मुंग एरोसोल वेली शो सही या दा प्रोडक्ट जमु सरा हर चीज की दी शे मुख्तलिफ चीजों ने की दी शे एरोसोल के जमु सरा मुंगा स्मोक वायु या फोग वायु ठीक दा नो दा हम जमु सरा यो एग्जांपल ले द एरोसोल वली चलता जमु सरा गैस थे सही गैस और पदे गैस के जमु सरा लिक्विड पार्टिकल्स प्राते दी ठीक दा पयो क्लोज कंटेनर की जमु सरा नदी नो चिकल हम जमु सरा पयो क्लोज कंटेनर की मुंग अंडर प्रेशर गैस वखलो और पदा प्रेशराइज्ड गैस की मुंगा सा लिक्विड पार्टिकल्स या सा प्रोडक्ट्स सरा यूजे को सही दा नो आगे ते हम वेली शो एरोसोल्स वर्ते वेली शो एरोसोल्स कंटेन सब्सटेंसेस सच एज सेंट्स cleaning fluids and insecticides packed under pressure mungu wegana chi munga kala payo close container की under pressure gas वाखलू और दगा gas की मुंगा सब products शामिल को दा products हमा सरा scents की दी शी खुशबू कम ची मुंगा परफ्यूम या वायु टिक दा या दा body spray ची कम दा पदी के जमुंग सरा scent particles शामिली सही दा या जमुंग सरा या दा स्प्रे राजी चिपाई माने मुंगा खलक शीशे कंप्यूटर वगैरह चीज़ों पे सफा कई सही दा या जमुंग सरा ची कम इंसेक्टिसाइड दी कम इंसेक्ट्स मुड़ा कई दा इंसेक्टिसाइड राला या परे दा की ची कम दा स्प्रे कीगी सौर दवाई परे पटो मटो की टिक दा परे बुटो मुटो बाइना कम स्प्रे की पेस्टिसाइड्स वगैरह टिक दा दैट ऑल एग्जांपल्स द सीरीज जमुंग सरा दादा एरोसोल एग्जांपल ली सही दा एरोसोल जमुंग सरा मुंगवे जी क्लोज कंटेनर बई पदी के प्रेशराइज्ड लिक्विड्स बई और जमुंग सरा सब प्रोडक्ट बमुंग शामिल करी अगर प्रोडक्ट जमुंग सरा सेंट्स के दिशी अगर प्रोडक्ट जमुंग सरा इंसेक्टिसाइड्स के दिशी जमुंग सरा पेस्टिसाइड्स के दिशी सही दा दबा मुंग पायोसिस की दा करी इन ददे पर सरबानी बा यो नोजली चिकला मुंगा दगा नोजल क्लिक को सही नु दागे न बा दगा चिकम दी जमुंग सरा कम प्रोडक्ट चिकम दी आओ बाहर रोजे इन जमुंग कम कार चिकवल वाड़ू कम वर्क चिकवल वाड़ू अगबा दागे पर सरिया बानी ब्या कीगी एरोसोल चिकम दी जमुंग सरा पदी की मुंगा ज़्यादातर प्रोपेलेंट गैस अखलू दा प्रोपेलेंट गैस मुंग वली अखलू प्रोपेलेंट मीन किसी चीज़ को धक्का देना चिकला मुंगा यो चीज़ प्रेशर सरा बाहर रहुआ सुटिकता दगा ब्या जमुंग सरा प्रोपेलेंट इन मतलब पदी की जमुंग सरा चिकम गैस इस्तेमाल की दावा प्रोपेलेंट गैस बा प्रेशर सरा बा चिकला मुंगा दा नो प्रेस को टिक दा चिकम जमुंग सरा दा क्लिक कर दे मुंग दा क्लिक को नु दा गैस चिकम दे दा नोजल पजरिया पानी दा पाइप कम ट्यूब चुपे की लगी दा ले दा पजरिया पानी प्रेशर सरा दा नोजल पजरिया बानी बाहर राउजी सही दा नु कमुंगो गुरु जमुंग सरा चिकम दा पेंट स्प्रे चिकम दा बोतल चिकमी दा पेंट दा बॉटल चिकमी मुंग यो जकीला पेंट वर्क नु कपा नोजल पानी ज जोर कमा सही दा नु दागे ना प्रेशर सरा कम कलर पार्टिकल चिकम दी लिक्विड पार्टिकल चिकम दी आगा बाहर राउजी इनकम सरफेस चीजो पेंट कवल वाड़म आगे बानी आगा उलगी सही दा नु दा ट्यूब पर जरिया बानी चिकला पते बानी दा प्रेस कम नु दा प्रेशर अप्लाई की इन आगा राशि पागा ट्यूब की और दागे ना पस द नोजल पर जरिया बानी दे बाहर राउजी सही दा मुंगा हुए चेहरा पदी के मुंगा प्रोपेलेंट गैस इस्तेमाल होता प्रोपेलेंट गैस ज़्याद सतवाई मुंगा ठीक दा मख के मुंगा ज़्यादातर इस्तेमाल CFCs का हो CFC मीन क्लोरोफ्लोरोकार्बन ठीक दा क्लोरोफ्लोरोकार्बन चिकम दे दाबा जमुंग सरा एज अ प्रोपेलेंट गैस मुंगा इस्तेमाल हो पा एरोसोल्स की और दागे पर जरिया बानी बा मुंगा मुख्तलिफ वर्क हो सही क्लोरोफ्लोरोकार्बन चिकम दे दा ओजोन लेयर ला नुकसान वर्क दागे दा वजना बागे बानी जमुंग सरा बेनु लगे दो सही दा नु उस क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल बन करे दे
د هغې استعمال انتهایی کم شوی دی. په ځینې څیزونو کې استعمالیږي لکه موږ ریفریجریټر والو سی ده نو پای کې د هغې استعمال شته صحیح ده، خو لکه نور موږ د هغې استعمال انتهایی کم کړی دی. نو دا کم پروپیلنټ ګیس خبره چې موږ کوو نو دغه پروپیلنټ ګیس په زموږ سره سو دا به زموږ سره کلورو فلورو کاربن به یا د هغې په شان چې کم ګیسز دي چې کم د پروپیلنټ دي په پریشر سره یو لیکویډایزډ پارټیکلز چې کوم دي ټیک ده د هغه بهر راوباسي نو دغه زموږ سره دغې ته پروپیلنټ ګیس وایو. اوس د باټل د وګورئ فار ایگزامپل که دا زما سره مونږ وایو چې سپری باټل دی یا زما سره باډي سپری ده صحیح ده یا انسیکټیسایډ یا پیسټیسایډز دي په دې کې دننه نو دا نوزل چې کله زه پریس کم په دې کې دننه زموږ سره څه پراته وي په دې کې زموږ سره پروپیلنټ ګیس پروت دی صحیح ده او په دغه ګیس کې مونږ ټایني پارټیکلز چې کوم دي د لیکویډ هغه ورسره مونږ څه شامل کړي نو چې کله زه په دې نوزل دا نوزل زه پریس کم ټیک ده نو د دې ټیوب په ذریعه باندې دا لیکویډ پارټیکل چې کوم دي دا په دې کې بهر راوځي نوزل په ذریعه باندې بیا بهر راوځي صحیح ده او هغه خپل کار کوي. نو مختلف څیزونو کې مونږ د دې استعمال کولی شو. Thank you.